हिंदी चलाना पड़ेगा, हिंदी बांग्ला मिक्स चला हिंदुस्तान में जाना है, खाली बांग्ला से काम नहीं चलेगा, पूरा हिंदुस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे? अरे हिंदी बांग्ला वो है ना? बांग्ला में अगर बांग्ला बोल दिए फिर बिहार में जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग सब जगह जाना है। देखिए बगल में झारखंड होगा, आप लोग बगल होगा ही नहीं होगा। हम लोग हिंदी में थोड़ा सा तैयारी करेंगे अपना, तभी हम लोग बड़ा काम करते हैं, क्योंकि पूरा दुनिया का आदमी लोग खाना खाता है। तो हम लोग जो प्रॉपर्टी में पहले जाने से पहले हम लोग ये जो इंडस्ट्री है, क्या इंडस्ट्री है, हम लोग कौन सा इंडस्ट्री होता है? फाइनेंस इंडस्ट्री होता है, कई सारा फैक्ट्री इंडस्ट्री होता है, अलग अलग इंडस्ट्री है मार्केट में। तो ये कौन सा इंडस्ट्री में आता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भविष्य है कि नहीं उसमें, ये तो पता होना चाहिए। कोई बताए भविष्य है उसका? यस। अभी तो आगे बढ़े, भविष्य है? यस। सबको नहीं लगता है, सब नहीं लगता है। मैंने देखिए भविष्य में होगा तो फिर हम लोग नहीं कर पाए कोई भी काम। हम पिछले अगर नहीं देखते हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, आज नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये तो पहले पता होना चाहिए। तो हम लोग आगे पता ही नहीं कौन सी इंडस्ट्री में है। तो बांग्ला में स्कूल को মানে আমাকে বুঝতে হবে যে কোন জায়গা আমরা এসেছি। ডাইরেক্ট সেলিং মানেটা কি? যেটা ডাইরেক্ট সেল হয়, মাঝখানে কেউ থাকে না, কারণ মাঝখানে যেটা প্রফিটটা থাকে সেটা নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়। ডাইরেক্ট সেলিং কি লাভ আছে বলে দিই। মানে একটা সঙ্গে মানুষকে জুড়ে দেয়, একটা মানুষকে দ্বিতীয় মানুষের সঙ্গে যোগ করে দেয়, হয়তো এটা হয় কি হয় না? এটাতে এখন লোক ভুলে গেছে, লোক ভাঙতে শুরু করেছে, হয়তো জয়েন করাটা বন্ধ করে দিয়েছে, এবং ফ্যামিলির মধ্যে কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে। ডায়াসির মধ্যে কি শেখাচ্ছে? একটা মানুষকে একটা মানুষ সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে। ব্যবসা তখন কি হয়? নর্মাল ব্যবসায় কি হয়? আমার পুঁজি, আমার খাটনি, আমার ডায়াসি নিয়ে কি হয়? সবাই মিলে খাটে, সবাই লাভ। এটাই তখন। তারপরে এখানে কি হয়? ফ্যান কেউ টানে না পিছনে, নর্মাল ব্যবসাতে ফ্যান টেনে দেয়। আপনি একটা কাপড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাপড় ব্যবসায়ী করতে পারবেন না, আপনাকে টানার চেষ্টা করুন, হয়তো এটা হয়তো এটা ওষুধ দোকানকে আপনি জিজ্ঞেস করুন ওষুধ দোকান আমি এখানে পাবে দোকানে খুলবো, বলবে আপনি কি বলবেন? এটা নির্ভর করে কোন তোমার সঙ্গে কাজ করতে চাই আপনাকে হেল্প করবে। তারপরে কি আছে? নর্মাল যখন কাজটা করি তখন মান সম্মান পাই না, এখানে মান সম্মান পাওয়া যায়, পাওয়া যায়, পাওয়া যায়, কিন্তু নিতে চায় না, ভুল বুঝে। এখন যত ছিল ডাইরেক্ট সেলিং